اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آل سيدنا محمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرأى أعرابيا يطوف بها ويقول يا كريم فقال النبي صلوا على النبي اللهم صل وسلم عليه فقال النبي وراءه يا كريم فانتقل الأعرابي إلى الركن الثاني وقال يا كريم فقال النبي فقال الحبيب وراءه يا كريم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. فانتقل الأعرابي إلى الحجر الأسود وقال يا كريم فقال النبي فقال الحبيب وراءه يا كريم فالتفت الأعرابي إلى النبي وقال له أتهزأ بي يا أخا العرب والله لولا صباحة وجهك وضماء طلعتك لشكوتك إلى حبيبي محمدا. فقال له النبي صل عليه صلوا عليه صلوا عليه. فقال له النبي أولا تعرف نبيك يا أخا العرب؟ قال والله آمنت به ولم أراه ودخلت مكة ولم ألقاه. قال له النبي أنا نبيك يا أخا العرب. فانكب الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا حبيب الله. فنزل جبريل الأمين على النبي وقال له يا حبيب الله الله
يقرئك السلام ويقول لك كل هذا الأعرابي أيظن إن قال يا كريم أننا لا نحاسبه؟ فقال الأعراب والله يا نور العين يا جد الحسن لو حاسبني ربي لو حاسبنه. قال له النبي وكيف تحاسب ربك يا أخا العرب؟ قال إن حاسبني على ذنبي حاسبته على مغفرتي، وإن حاسبني على تقصيري حاسبته على جوده وكرمه. الله 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 يا رسول الله. الله 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 يا الله. فقال جبريل الأمين يا حبيب الله الله يقول لك كل هذا الأعرابي ألا يحاسبنا ولا نحاسبه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام. مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. واعطنا ما قد سألنا بالعطايا كالجسام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام. وبلغ المختار عنا بالصلاة والسلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برج صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برج رافعا ترفعه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفيع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة. تولى ذلك لسرف عند الله أيدي القدرة.
ومع بروجه إلى هذا العالم دار من العجائب صلى الله عليه ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الهبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله رحمك ربك صلى الله عليه. قالت السفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأجعته فلن أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشريرة عن يميني صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه. فأصدر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يجل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما صلى الله عليه. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وبائر الآيات البينات صلى الله عليه. بما يقضي بعظيم شرف عند مولاه وأن عين عنايتي في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد تصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق صلى الله عليه. صلى الله عليه وسلم أسن نسي خلقا وخلقا وولهم إلى مكارم أخلاق سبقا صلى الله عليه. خلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله له عليه. الخلق السهل وله المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة صلى الله عليه. صفيق الرحيم لليتيم وأرملة وله مآسه التي أخلاقه الهيبة القوية التي ترتئد منها فرائس أهوياء من البرية ومن نسر به تأتي الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الجمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية صلى الله عليه. خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه. حبيبي وشانه وله الخلا في مجهه ومكانه صلى الله عليه. قد تعالى مجدها أخذت على النجم السهاب بعنانه صلى الله عليه. فصل قلم في تدوين ما أفاد العلم من وقاه مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. عن
يمسك عين الأقلام في هذا المقام والسلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بذلك يسن الختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ذاك كباب طيبة مدينة نبينا طابت ثراها برسول محمد عليه سلامنا. الله عليه يا رسول الله من البعد وصلى يا رسول الله لا لغيرك مقصدنا صلى الله عليه يا رسول الله عند بابك وقفنا يا رسول الله افتح بابك لنا صلى الله عليه يا رسول الله إني أحبك فاقبلنا يا رسول الله ذكرك شفاء لنا صلى الله عليه يا رسول الله اشفع لنا في حاجاتنا يا رسول الله
وأخرانا صلى الله عليه يا رسول الله مددنا أيدينا لمولانا يا رسول الله بجاهك يقبل دعاءنا يا رسول الله سلام سلام عليك الله 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 يا رفيع الشان والدرج عطفة يجي رد عالمي الله 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 يا ويل الجود والكرم صلوا على النبي سلام سلام عليك الله 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 يا ربي عشاني والدرج عطفة يجيرة العالم الله 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 يا أغير الجود والكرم كل بيت الآن ساكنه الله الله ليس محتاجا إلى سرج ومريض الآن عائده الله 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 قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام سلام عليك صلوا على النبي يا رفيع الشان والدرج عطفة يجيرة العالم الله 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 يا أهيل الجود والكرم والزمان الآن تحاكمه الله 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 زلم فيه من العوج وجهك الميمون حجتنا الله الله يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام سلام عليك الله 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 يا رفيع الشان والدرج عطفة يجي الله 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 رد العالم الله 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 يا أهيل الجود والكرم فجزاك الله خير جزاء الله الله يا منير الكون بالبلد كل يوم النار تجي نار تجي فرجا الله 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 ربي عاجل منك بالفرج يا رسول الله سلام سلام عليك صلوا على النبي يا رفيع الشان والدرج أنفة يجي الله 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 رد العالم الله 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 يا أهيل الجود والكرم ربي فارفعنا ببركتهم آمين آمين واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم آمين ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله
النبي الله 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 رتل العالمي الله 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 يا ويل الجود والكرم صلوا على النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ولما نظم الفكر من درر الأوصاف المحمدية وكودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا آمين وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة آمين وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة آمين اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة آمين وعلى باب عزته تحت الرحال فتهشاها منه الفيوضات الغامرة آمين نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين آمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين آمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة. الكاملة مستودع أمانتك آمين وحفيظ سرك آمين وحامل راية دعوتك الشاملة آمين الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر آمين قاسم إمدادك في عبادك آمين وساكك إرشادك لأهل ودادك ودادك آمين سيد القونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص آمين المحسوس منك بأجل الخصائص آمين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه آمين اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم آمين ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم آمين أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك آمين وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك آمين وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا آمين وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا آمين وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين آمين وفي طرائق اتباعه من السالكين آمين ولحقك وحقه من المؤدين آمين ولأهدك من الحافظين آمين اللهم إن لنا أتماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمين آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين آمين وتوجهنا به إليك مستشفعين آمين أن تقابل المذنب منا بالغفران آمين والمسيء بالإحسان والسائل بما سعى والمؤمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره
وأمة ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا آمين وأهل كترنا ووادينا آمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات آمين وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة آمين ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مأنا وسورة آمين واكشف اللهم كربة المكروبين آمين واقض دين المدينين آمين واغفر للمذنبين آمين وتقبل توبة التائبين آمين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين آمين واقفي شر المعتدين والظالمين آمين وابسط الأتلى بملاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا آمين وفي الخزن المكين من الذنوب والخطايا آمين وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين آمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين آمين واختم لنا منك بخير أجمعين آمين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب آمين وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت للفاتحة. آمين. اللهم يا من وفق أهل الخير آمين. وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. ويا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة لا تنقطع ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عالم الخلد. اللهم أعوذ بك بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر والفخر والبخل والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء الأدب. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في مقام القرب والحب والمشاهدة والرضا. يا رب يا رب يا رب بجاه رسول الله هؤلاء الجماعة والحاضرين والحاضرات يسر لهم أمرهم كلهم ويؤلمهم في الدنيا والآخرة. وبالحسوس الحبيب عبد الله بن سالم مولى الدويلة والحبيب عبد الرحمن بن هاشم بركبة وأخينا في الله قس عبد الرحيم شادري يسر لهم أمرهم كلهم ويؤلمهم في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Al-Qaim bihukukillah ma daqat illa farrajahullah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب سادتنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير قولوا جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرات المحترمين yang kami muliakan dan kami cintai, segenap para habaib, para dzurriyyah anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus panjenenganipun Saudara Habib Aqil bin Ali bin Aqil wal Habib Abdurrahman Barakbah wal Habib Abdullah Maulad Dawilah wal Habib Muhammad Al-Idrus wal Habib Umar Al-Haddad wal Habib Fakhir As-Segaf wal Habib Saleh Maulad Dawilah dan semuanya para habaib yang hadir di majelis yang mulia ini. Tidak bisa kami sebut satu persatu karena banyaknya yang hadir, tanpa mengurangi khidmah kami kepada beliau-beliau, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidah, bil khusus panjenenganipun Al-Ustaz Ki Haji Nur Hasanuddin, Khadimul Ma'had Darus Sa'adah Kupu Kelakah Ponjokusumo, seluruh jajaran takmir masjid Roisiyah dan seluruh panitia penyelenggara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada pejabat pemerintah baik sipil, ABRI, Polri yang ikut membantu di dalam pelaksanaan kegiatan Majelis Maulid ini, mulai dari ujung utara sampai ujung selatan, ikut menjaga dan mengamankan kegiatan ini, dan juga seluruh Banser dan juga Pagar Nusa yang ikut juga membantu kegiatan majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh bantuan demi terlaksananya kegiatan Majelis Maulid ini, mudah-mudahan Allah akan memberi kelancaran segala urusannya. Allah akan memberkahi apapun yang menjadi keniatannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jaminan Majelis Maulid yang seperti ini adalah yang menjamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang yang membantu di majelis maulid berarti membantu majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang membantu Rasulullah berarti orang itu akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat
jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, dan juga para pemirsa dengan khidmah khusyuk ikut melihat dan mendengarkan dengan rasa senang. Mudah-mudahan senantiasa di dalam keistiqomahan mengikuti safari Maulid 40 malam. Malam ini adalah malam yang ke-19 kalinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi sehat wal afiyah. Allah masih memberi kekuatan kepada kita semuanya untuk selalu istiqomah mengikuti perjalanan safari Maulid 40 malam, khususnya daripada para habaib kita dan para ulama kita semuanya. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberi panjang umur oleh Allah, diberi sehat wal afiyah fi taatillah, fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kegiatan majlis yang semacam ini adalah mendekatkan kita semuanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah dekat kepada Rasulullah, jelas kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena majlis Maulid ini di dalamnya adalah majlis zikrullah. Majlis kita semuanya memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga majlis ini adalah majlis zikrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya kita semuanya memperbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga majlis Maulid ini adalah majlis untuk kita semuanya mendekatkan kepada anak cucu Rasulullah SAW, sehingga yang tidak kenal kepada anak cucu Rasulullah, kepada para habaib, dengan hadirnya kita di majlis Maulid ini, sehingga kita semuanya tahu siapa para habaib dan siapa zuriyah anak cucu Rasulullah SAW. Dan juga majlis Maulid ini majlis mengenalkan, mendekatkan kita semuanya kepada para alim ulama, sehingga kita tahu siapa para alim ulama, siapa para kiai yang selalu membimbing kita semuanya di jalan Allah dan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga majlis Maulid ini selain mendekatkan daripada yang kami sebut tadi, yang lebih manfaat adalah majlis Maulid ini majlis silaturahim, sehingga perkumpulan kita semuanya ini adalah untuk mempererat tali hubungan sesama kaum muslimin, sehingga tahu kita saudara kita sesama kaum muslimin yang cinta kepada Maulidun Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya kegiatan Maulid, sehingga kita tahu siapa saudara kita sesama kaum muslimin yang cinta Maulid dan yang tidak cinta kepada Maulid. Akhirnya tahu. Mudah-mudahan dengan perkumpulan yang semacam ini, Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya yang berkumpul di tempat ini menjadi perkumpulan yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin bahwa malam ini Allah menurunkan jutaan rahmat di majelis yang mulia ini. Berkah
solawat kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, karena perkumpulan majlis yang mulia ini kita semuanya dibimbing oleh para habaib, dibimbing oleh para alim ulama, maka tidak pantas kita semuanya kalau duduk di majlis yang mulia ini kita tidak mempunyai adab akhlakul karimah. Karena majlis semacam ini majlis yang dihadiri Rasulullah SAW. Kira-kira apa kita pantas kalau kita duduk di majlis maulid, kita duduk di majlis sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga duduk kita tidak berakhlak, duduk kita tidak beradab, apalagi ketika bacaan maulid dilantunkan dan bacaan sholawat dilantunkan, kita berbicara sendiri-sendiri sehingga tidak menghiraukan, padahal di tengah-tengah kita ada Rasulullah SAW. Mari dengan hadirnya kita ini kita merubah. Kalau ketika kita duduk di majlis yang mulia ini, fokuskan hati dan pikiran kita untuk Rasulullah SAW. Fokuskan hati kita dan pikiran kita senantiasa membayang-bayangkan wajah Rasulullah SAW, sehingga betul-betul kita berkumpul di majlis yang mulia ini mendapatkan sir daripada majlis maulid, mendapatkan keberkahan daripada majlis maulid. Saya yakin dengan keberkahan majlis maulid dan sirnya maulid ini, kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Hajat di dunia bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, sebelum kita mendengarkan mau'izah hasanah atau majelis ta'lim, majelis ilmu, insyaallah yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Ustaz Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Nur Hasanuddin, maka sebelumnya ada sambutan dari Sahibul Hajah atas nama Ta'mir Masjid Roisiyah dan atas nama seluruh panitia dan sekaligus mewakili masyarakat Kota Malang yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ismail Qadhi. Kepada beliau berfadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman mutalazimaini ala rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala. La haula wa la quwwata illa billah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ayyuhal habaib adamakumullah fi sihah wal afiyah. Wabil khusus sahibul majlis Gus Rahim Akhfillah Habib Agil bin Agil Romo Kiai Nur Hasanuddin rahimakumullah. Izinkan saya mewakili keluarga besar dari Ta'mir Masjid Roisiyah untuk menyatakan syukur pada Allah, di mana limpahan rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul, duduk bersimpuh di sini semata-mata zikir pada Allah,
mengagungkan asma Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan semoga kelak pada yaumul qiyamah di mahsyar kita mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas nama panitia menyampaikan terima kasih yang terhingga atas segala macam bantuan dari khalayak pada masyarakat Jodiban tentang apapun yang dibantukan sehingga dapat terjadi malam ini dengan demikian. Untuk itu kami haturkan jazakumullah khairan katsira. Selanjutnya manakala dalam pertemuan malam ini ada kekurangannya, kami atas nama takmir masjid mohon maaf zahiran wa batinan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutan bil ikhtisar oleh Ta'mir Masjid Roisiyah. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan mau'izah hasanah atau ilmu. Mohon kepada para ibu-ibu yang di belakang mendengar, ibu-ibu yang di belakang, yang di ujung utara mendengar. Mohon ketika disampaikan ilmu-ilmu, mohon jangan sekali-kali berbicara. Dengarkan ilmu dan nasihat dari para alim ulama. Dengarkan daripada ilmu-ilmu yang disampaikan daripada hadis-hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siapapun orang yang mendengarkan ilmu dengan khusyuk dan khidmah, mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena ilmu yang manfaat akan membawa barokah dan mendapatkan kita semuanya hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita menghiraukan daripada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para alim ulama, sehingga kita sama sekali tidak ada bedanya mendengarkan ilmu dan tidak mendengarkan ilmu. Seakan-akan ilmu yang disampaikan tadi sudah hilang sama sekali karena kita menghiraukan, apalagi berbicara sendiri, maka ditakutkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Maka takutlah ketika ilmu disampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan nanti akan membawa ilmu yang manfaat dan barokah. Kepada panjenenganipun Al-Ustaz Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Nur Hasanuddin, fadhal fa'alik masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wa salami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa 'inda dzikri habibihi wa awliyaihi salihin tatanazzalur rahmat wal barakat wan nafahat. Wassalatu wassalamu ala sahibil mu'jizatil bayyinat سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد سيد السادات وخير الكائنات وعلى آله وصحبه ذوي الأنجم الباهرات
والتابعين وتابعيهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم المعاد. أما بعد، حضرات الحبائب الأعزاء والعلماء الأجلاء، وبالخصوص أحبابنا وحبيبنا الحبيب عقيل بن علي بن عقيل، الحبيب عبد الله بن سالم مولى الدويلة، الحبيب محمد العدروس، والحبيب فاخر السقاف، الحبيب عمر بن عبد الرحمن الحداد، والحبيب صالح بن سالم مولى الدويلة, serta seluruh para habaib, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim, tidak bisa menyebutkan satu persatu. Hadratul ulama al-muhtaramin, Fadilatul Syekh Tuan Guru Lukman dari Kuala Lumpur yang malam hari ini alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah majlis kita. Mudah-mudahan bertambah barakah majlis kita malam hari ini. Tidak ketinggalan yang saya hormati dan yang saya cintai, sahibul majlis Al-Habib Al-Karim Abdurrahman bin Hashim Barakbah, Fadilatul Kiai Al-Haj Abdurrahim Syadzili, dan para ulama yang lain, para sesepuh dan bini sepuh yang saya muliakan. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian, segenap panitia jajaran takmir Masjid Raisiyah yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata di dalam muqaddimah kitab Futuhatur Rabbaniyah, wa inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika kita menceritakan sejarah hidup, manakib, biografi daripada orang-orang yang saleh, maka di tengah-tengah majlis tersebut dicucurkan, digerojokkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, majlis kula kali panjenengan sedaya malam hari ini kita tidak menceritakan sejarahnya orang yang saleh. Kula kali panjenengan sedaya mboten nyeritakaken manakib riwayat hidupipun orang yang saleh, tapi justru yang kita ceritakan, yang kita peringati, yang kita sebut-sebut manakibnya adalah imamus salihin, bahkan imam para nabi dan para rasul, baginda Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka yakinlah di tengah-tengah majlis yang sangat mulia ini akan digerojokkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kula kali panjenengan sedaya mudah-mudahan tidak bubar dari majlis ini kecuali rahmat Allah sudah menempel di setiap kepala-kepala kita. Kita tidak keluar dan tidak bubar dari majlis ini kecuali rahmat Allah pun diberikan oleh Allah kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, sehingga mudah-mudahan orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat kula kali panjenengan sedaya hadir di majlis yang mulia ini, mudah-mudahan orang tua kita diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat kula kali panjenengan sedaya hadir di majlis ini, mudah-mudahan anak-anak kita mendapatkan keberkahan dan dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, mendapatkan ilmu yang barakah dan manfaat, dan bisa mengangkat derajat orang tuanya dunia sampai alam akhirat. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah sudah berfirman kepada para malaikatnya, Ishadu anni qad ghafartu lahum. Saksikan malaikat bahwa sesungguhnya aku sudah mengampuni orang-orang yang hadir di majlis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Alangkah mulianya majlis kita yang kita awali dengan lantunan-lantunan mutiara salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada manusia besok yang diselamatkan kecuali oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia besok yang selamat di akhirat kecuali mereka orang-orang yang diselamatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
Siapa orang-orang yang akan diselamatkan oleh Kanjeng Nabi? Mereka adalah orang-orang yang lesannya terus-terusan basah untuk bersolawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min ahadin yusallimu alayya. Tidak ada seorang pun yang membaca salam kepada aku. Ketika lesan kita waktu qiyam kita mengucapkan, ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Maka Nabi Muhammad akan dikembalikan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala hatta arudda alaihi salam, sehingga Kanjeng Nabi akan menjawab salam-salam kita dengan ucapan alaikumussalam, alaikumussalam, alaikumussalam. Ketika Kanjeng Nabi mengucapkan jawaban salam itu kepada kita alaikumussalam, yang artinya adalah mudah-mudahan kalian diselamatkan oleh Allah, maka bisa dipastikan kita akan selamat nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Kanjeng Nabi bersabda, ud'ullah bilisanin la ya'sillah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan lisan yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Ketika lisan kita mengucapkan ya Rabb sallimna sallimna sallimna, ya Allah selamatkan kaulah, selamatkan kaulah, selamatkan kaulah. Kata Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari di dalam kitabnya Al-Hikam, lid-du'a'i syurutun wa arkan. Doa itu perlu ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Di mana kalau syarat dan rukun itu belum terpenuhi, maka doa tersebut belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila yang mendoakan kita adalah lisan yang tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lesanipun sinten menawi sanes lesanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita selamat, alaikumussalam, 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 maka bisa dipastikan lesan yang mulia ini akan menyelamatkan kita semua. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama mengatakan, adimis salata ala nabiyyi Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudi, a'maluna baina qabulin wa raddiha illa salata ala nabiyyi Muhammadi. Adimis salata ala nabiyyi Muhammadi. Terus-terusanlah kalian itu bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha hatman bighairi taraddudi, maka diterimanya salawat kula kali panjenengan sedaya adalah pasti, tidak bisa diragukan lagi di dalamnya. A'maluna baina qabulin wa raddiha, amal-amal ibadah kita terkadang diterima dan kadang-kadang ditolak oleh Allah. Illa salata ala nabiyyi Muhammadi, kecuali bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan salawat-salawat kita senantiasa diterima dan mendekatkan diri kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semarak Maulid setiap malam luar biasa kita hadiri, kita saksikan, bahkan kita ikut berperan di dalamnya, adalah tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bukan dan tidak lain adalah untuk merangsang turunnya rahmat Allah sekaligus syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana semangat ini ternyata akhir-akhir ini agak terusik. Kenapa terusik? 19 tahun yang lalu ketika saya ngaji kepada guru saya dan guru para ulama-ulama di Malang, Al-Habibul Imam Al-Allamah Al-Habib Alawi bin Salim Al-Idrus. Saya ngaji kepada beliau bersama para ulama, di antaranya Kiai Basori, Kiai Manan, Singosari, Kiai Rahmat, kemudian Kiai Muslimin, Pondok Bungkuk, dan banyak ulama-ulama yang lain, termasuk Kiai Ghazali, abah daripada Gus Wahid. Ngaji bersama-sama kepada beliau. Beliau mewanti-wanti, nanti akhir-akhir ini
Satu saat kalian akan bertemu dengan satu waktu, satu zaman di mana Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah akan dihadapkan dengan dua nar, dua api. Api yang pertama adalah api dari luar dan api yang kedua adalah api dari dalam. Seorang kiai bertanya, dua api yang pertama ada di luar itu apa ya Habib? Beliau menjawab, narul Yahud wan Nasara. Dan dua api yang ada di dalam dijawab oleh beliau adalah narus Syiah dan Wahabi. Beberapa hari yang lalu mungkin kita menyaksikan bagaimana ulah daripada orang-orang yang akan menjauhkan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ulah daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatakan bahwa peringatan Maulid adalah haram. Peringatan Maulid adalah bid'ah dhalalah. Peringatan Maulid adalah merupakan peringatan yang tidak lain kecuali hanya mengagung-agungkan Muhammad. Peringatan Maulid adalah peringatan yang orang-orang yang hadir di dalamnya mereka tidak ubahnya seperti penyembah-penyembah berhala. Mereka mengatakan bid'ah yang paling besar dosanya daripada zina, judi, khamr, riba dan dosa-dosa besar yang lainnya adalah orang yang memperingati dan menghadiri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hewan yang disembelihnya adalah najis, lebih najis daripada babi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa tujuan mereka mengatakan begitu? Tidak bukan dan tidak lain kecuali hanya kepingin menjauhkan kita dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ingin menjauhkan kita agar kita tidak lagi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali agar menjauhkan kita daripada majlis-majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak akan menjauhkan daripada majlis-majlis yang baik, daripada majlis-majlis yang di dalamnya mengandung merangsang rasa cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan menjauhkan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka adalah antek-anteknya orang Yahudi. Betul? Mereka adalah antek-anteknya orang-orang Yahudi. Karena mereka kepingin menjauhkan kita dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang-orang Yahudi yang akan menjauhkan umat Islam dengan nabinya. Hanya orang-orang kafir yang akan menjauhkan umat Islam daripada baginda pujaannya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Saya harap kepada mereka yang mengatakan bahwa Maulid adalah lebih besar dosanya daripada orang yang minum khamr, daripada orang yang berzina, daripada orang yang makan riba. Dengarkan kalian, kita tidak bersabar dengan kata-kata kalian. Sebagaimana beberapa tahun yang lalu ketika Masjid Al-Huda mengadakan acara Isra Mi'raj, Habib Thohir Al-Kaf berbicara. Pembicaraannya tidak sampai mengkafir-kafirkan mereka. Pembicaraannya tidak sampai mengatakan bahwa mereka itu lebih buruk daripada babi dan seterusnya. Tetapi mereka protes. Kami daripada orang-orang Masjid Al-Huda, para habaib dipanggil. Ketika dipanggil, saya termasuk yang dipanggil. Karena saya dianggap sebagai corongnya para habaib. Dihadapkan di Polres pada waktu itu. Dan saya dihadapkan dengan Kapten Zainuri. Kemudian dia mengatakan bahwa ya Ustadz, ini ada 25 orang tidak terima dengan pengajian kemarin yang diadakan di Masjid Embong Arab. Saya menjawab, kalau cuma 25 ekor saja Pak sampean ribut, Hasanuddin siap untuk mendatangkan 2.500 orang dan tidak bergerak dari tempat duduk saya sekarang. Kalau sampean butuh 50.000 orang, saya siapkan minta waktu 2 hari. Saya akan datangkan 50.000 orang yang mereka adalah orang-orang yang cinta Maulid, cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau menjawab, untuk apa? Yang begitu itu namanya sampean bikin ulah, mengganggu sosial kemasyarakatan. Saya jawab, Bapak diberi tanda tangan 25 orang bingung. Saya siap mendatangkan 25.000 orang. Sekarang juga saya akan siap Pak datangkan. Oleh karena itu jangan bingung dengan mereka orang-orang yang anti maulid. Sebab orang-orang yang senang dengan maulid Kanjeng Nabi, senang dengan solawat Kanjeng Nabi, senang dengan cinta kepada Kanjeng Nabi, mereka jumlahnya ratusan ribu Pak, daripada beberapa ekor orang ini saja. Oleh karena itu tidak ada orang yang menjauhkan kita, bahkan mengatakan bahwa pecinta-pecinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pecinta-pecinta maulid, pecinta-pecinta Kanjeng Nabi Muhammad, para ulama, para salaf, para habaib, mereka itu adalah orang-orang kafir. Kecuali yang mengatakan begitu itu sendirilah orang-orang yang kafir. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir karena mereka adalah antek-anteknya orang-orang Yahudi. Saya punya kitab yang berjudul Catatan Harian Seorang Mata-Mata. Di sini dikatakan bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa peringatan Maulid haram, bid'ah, dhalalah, finnar, lebih besar dosanya daripada orang berzina, tidak lain ini adalah merupakan corong-corong Wahabi. Dan di dalam kitab ini halaman 29 dikatakan Wahabi adalah bentukan Inggris yang bertujuan menyesatkan umat Islam. Pada saat Al-Habib Thahir berbicara, mereka protes dan mereka kebakaran jenggot. Oleh karena itu, ketika kemarin mereka berbicara mengkafir-kafirkan kita, saya juga termasuk yang kebakaran jenggot. Karena saya termasuk orang yang cinta maulid dan saya juga punya jenggot. Mungkin yang tidak kebakaran jenggot bukan walafu Habib Soleh. Karena tidak punya jenggot. Tapi hatinya luar biasa, marah beliau. Sampai saya dikirim SMS. Kurang ajar, ini bagaimana Ustaz? Naraini, dua api yang harus kita antisipasi dan waspadai. Narus Syiah dan narul Wahabi. Beberapa bulan yang lalu di Madura, di Sampang, ada pondok pesantren miliknya orang Syiah yang dibakar oleh orang-orang ahlu sunnah karena mereka sudah keterlaluan mengkafir-kafirkan mertuanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Lombok ada masjidnya orang Wahab yang digempur dan orangnya lari terbirit-birit. Di Madura ketika saya pengajian beberapa bulan yang lalu, ada seorang Wahabi mentang-mentang pinter dalil, mengatakan ini haram, ini haram, ini haram. Ketemu dengan seorang yang dia itu tidak ngerti ngaji Pak, tapi pembelaannya, semangatnya kepada Islam luar biasa. Bagaimana menurut kamu bahwa tahlil haram, ziarah kubur haram, maulid haram, lebih besar dosanya daripada orang yang berzina? Kata orang ini, saya tidak punya dalil, saya cuma punya dalil 46. Diambilnya balok ukuran 46, ditempelingkan sama orang itu. Ini dalil saya katanya. Kompes apa njek orang itu. Diambilnya dalil 46. Jadi kalau macam-macam nanti ambil dalil 46 kalau sampai tidak bisa hadis. Ambil dalil 46, toko lagi di orang ria. Setuju tak setuju? Beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu saya diundang pengajian di Ampel Gading. Acara maulid. Gak taunya yang memberi pembicara, yang memberi mau'idhah hasanah adalah orang yang anti maulid. Resah orang-orang Ampel Gading. Akhirnya saya diminta oleh Kiai Zainal Ali untuk berbicara di situ. Saya bilang, mereka orang-orang yang antek-anteknya kafirlah yang mengkafirkan maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Kiai Zainal Ali mengatakan, "Mon Kiai Hasan angka Allahu Akbar, bongal, bongal. Bismillah, bismillah, bongal sampean, Pak. Bongal ki? Allahu Akbar, bongal." Nah, ini mereka orang-orang yang mengusik-usik 600 tahun yang lalu Wali Songo berjuang untuk mencintakan kita kepada Allah,
mendekatkan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata akhir-akhir ini kita mulai diusik. 19 tahun yang lalu apa yang disabdakan, apa yang didawuhkan oleh guru saya Al-Habibul Imam Alawi bin Salim Al-Idrus menjadi kenyataan. Mereka hidup di tempat, di kota, di negaranya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mereka kurang ajar kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benar? Betul. Mereka hidup nunut, hidup di masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena wali songo mereka itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi mereka kurang ajar kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Presiden SBY dan sejak Presiden Soekarno, setiap peringatan bulan Maulid beliau mengadakan peringatan Maulid Kanjeng Nabi, kelahiran Kanjeng Nabi di Istana Negara. Ini adalah merupakan satu peristiwa ini diabadikan dan harus diadakan di Istana Negara. Kalau kalian mengatakan bahwa peringatan Maulid adalah haram, dosa besar seperti orang yang zina, bahkan lebih besar dosanya orang zina, berarti kalian mengatakan bahwa presiden-presiden kita adalah mereka orang-orang yang sesat. Presiden-presiden kita adalah merupakan orang-orang yang tidak ngerti. Presiden-presiden kita adalah orang yang dhalalah finnar. Katakan kepada mereka. Oleh karena itu, kita harus antisipasi. Ketika mereka mendengar suara Habib Thohir Al-Kaf, mereka tanda tangan. Kenapa kita tidak berani protes? Beberapa hari yang lalu saya bilang kepada Habib Abdullah, Beb, alhamdulillah kita diingatkan seperti ini. Dulu 25 orang tanda tangan tidak terima dengan acara yang dibikin oleh Masjid Al-Huda. Sekarang kenapa kita tidak berani? Tidak usah kita protes. Cukup kita minta saja kepada mereka, kepada para aparat, agar radio yang meresahkan itu hendaknya ditutup saja supaya tidak menyesatkan kepada umat Islam. Supaya tidak menyesatkan kepada umat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Siap? Monggo. Nanti kita siapkan itu. Alhamdulillah PCNO Kota Malang, beliau Kiai Marzuki sudah mengajukan protes. Kami keberatan dengan pidatonya. Orang yang mengatasnamakan bahwa dia itu adalah Islam yang murni, tapi hakikatnya menurut kitab ini boleh diprotes. Dan kitab ini sudah banyak menyebar di kalangan para ulama bahwa sekte yang mengharamkan maulid, ziarah kubur, mengharamkan peringatan-peringatan kebesaran Islam, bukan dan tidak lain, mereka itu adalah merupakan antek-anteknya orang Yahudi, dan itu adalah bikinan Inggris. Waspada. Kita harus waspada. Hadiri acara-acara maulid. Simak dawuh daripada para ulama agar kita tidak termasuk orang-orang yang tersesat dengan ucapan-ucapan mereka, segelintir orang yang menjauhkan kita dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan menjauhkan kita dari kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menjauhkan kita daripada kita mendapatkan cucuran rahmat dan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kepada Bapak aparat yang hadir, saya tidak manas-manasi, tapi kami memang sudah panas. Ya. Saya tidak manas-manasi, tapi kami memang sudah panas karena telinga kami sudah tidak kuat ketika kami dikatakan, wahai yang hadir di maulid, wahai orang-orang yang senang hadir maulid Rasul, ketahuilah kalian itu adalah orang-orang kafir. Dosa kalian lebih besar daripada zina, dosa kalian lebih besar daripada minum khamr, dosa kalian lebih besar daripada orang yang judi, orang yang riba, dan binatang sembelihan kalian adalah haram, binatang sembelihan kalian adalah najis. Padahal mereka yang mengatakan begitu biasa minta tolong sama orang-orang ahlu sunnah yang ahli maulid untuk menyembelihkan kambingnya. Kok lucu kamu ini? Mari saya ajak kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pertahankan, bentengi diri kita daripada
dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada rongrongan mereka orang-orang Wahabi, mereka orang-orang Salafi dan faham-faham lain yang tidak sejalan dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di setiap pengajian saya Maulid Kanjeng Nabi, di setiap pelosok-pelosok dan kabupaten saya mengatakan, wahai Bapak Kapolres, kalau dihadiri oleh Bapak Kapolres, kalau dihadiri oleh Bapak Kapolsek, saya katakan, wahai Bapak Kapolsek, ketahuilah kalau sampean melihat, kalau sampean mendengar, kalau sampean dimintai izin ada majelis yang di situ cuman langsung mengadakan kuliah 7 menit, kalau langsung mengadakan ceramah agama tanpa diawali dengan pembacaan surat Yasin, tidak diawali dengan tahlil, tidak diawali dengan pembacaan solawat dan maulid kepada Kanjeng Nabi, maka hati-hati, saya khawatir kelompok-kelompok majelis seperti itulah adalah merupakan gembong-gembong dan kelompoknya teroris, Pak Kapolres. Karena tidak ada di antara kita yang hadir di majelis maulid kemudian hadir di majelis maulid atau tahlil sambil bawa bom, itu tidak ada. Tapi justru mereka-mereka yang anti maulid itulah yang akan ngerusak tatanan dan keamanan negara kita yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia yang dipertahankan oleh para ulama-ulama kita, yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh para ulama-ulama kita. Mereka adalah para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, setiap kali ada hadir pengajian-pengajian maulid, mari kita tanamkan, kita bentengi akidah kita agar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah akan tetap melekat pada diri kita semuanya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita yang hadir di majelis maulid seperti malam hari ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan adanya suara rumor bahwa maulid bid'ah, maulid dhalalah, maulid finnar akan lebih mencintakan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan lebih menjadikan kita rajin untuk hadir di majelis-majelis maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya mudah-mudahan kita semua nanti di hadapan Allah akan dikumpulkan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma aqulu lakum wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah hasanal jaza. Matur suwun atas mau'izah hasanah yang disampaikan oleh panjenenganipun Kyai Haji Nur Hasanuddin. Dengan semangat beliau menyampaikan, mudah-mudahan akan memperkuat dan mengkokohkan akidah kita semuanya, khususnya anak-anak kita dan saudara-saudara kita semuanya. Mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan akidah kita sampai anak turun kita semuanya, sehingga Allah akan menyelamatkan kita semuanya daripada musibah dunia maupun musibah akhirat. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Memang Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau kalian berteman, kalau kalian bergaul, kalau kalian bersahabat, carilah teman sahabat yang seakidah. Sama-sama, kalau kita senang maulid, ya cari teman yang ahli maulid. Kalau kita senang kepada dzurriyyah anak cucu Rasulullah, ya cari teman yang dekat kepada anak cucu Rasulullah. Kalau kita mencari teman kita sendiri ahli ziarah kepada para wali-wali Allah, ya kita cari teman yang ahli ziarah. Jangan sebaliknya. Kita sendiri ahli ziarah tapi temannya tidak ahli ziarah. Kita sendiri ahli maulid tapi temannya tidak ahli maulid. Ini harus bisa dijaga.
Khususnya kalau kita mencari mantu, ya. Mudah-mudahan mantu mertuanya ahli maulid, mantune ahli maulid. Ya. Sampai bertentangan sama mertuanya. Mertuanya ahli maulid, ahli rajin, ikut di majelis maulid Riyadul Jannah, mantunya benci nang maulid. Salah pilih mantu panjenengan. Nah, mudah-mudahan semuanya para jamaah ini satu jamaah cocok kalau kita ini saling besanan pada jamaah maulid. Ya. Pada judu-juduan, ya. Sing ahli maulid judune wong ahli maulid. Nah, mudah-mudahan kita diperjodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu akidah yaitu ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi akan membawa manfaat dan barokah. Amin. Allahumma amin. Amin. Sebelum kita tutup dengan ikhtitam majlis doa kunut, mohon barokah suratul Fatihah untuk anak yang diakekoi, yaitu yang bernama Faiqatuz Zahra binti Ahmad Faisal, cucu Abah Haji Abdul Mujib Fadil, dan juga Kaisa Maulidiyah Asy-Syifa, putri dari Haji Faisal. Mudah-mudahan anak yang diakekohi menjadi anak yang soleh dan solehah, dan berguna bagi kedua orang tuanya, bermanfaat untuk masyarakat dan manfaat juga untuk umat. Dan mudah-mudahan anak-anak kita juga kita doakan, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari akidah-akidah yang sesat. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita semuanya anak yang senantiasa berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Allahumma ya Fattah ya Fattah, iftah alina wa ala auladina wa ala jama'atina wa ala hadirin, futuhal arifin, futuhal arifin, futuhal arifin, wa yafaqqina fid din wa yahdina wa iyyahum ila sawa'is sabil wa yu'allimuna ta'wil wa yaj'al sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lana syaikhan wa mursyidan wa dalil bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna al muttaqina imama bisirri wa asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua untuk keluarga-keluarga kita yang saat ini sedang sakit. Fatihah untuk binatul syifa, untuk kesembuhan. Khususnya kita mohon Fatihah untuk Haji Nur Hashim dan Jokerto, dan juga Abah Haji Abdul Mujib, Ketua Ta'mir Masjid Roisiyah, dan seluruh keluarga kita semuanya yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah lekas memberi kesembuhan, Allah memberi sehat wal afiyah. Khususnya para habaib kita semuanya yang di depan kita ini, kita doakan para kiai-kiai dan para ulama kita semuanya, mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberi sehat wal afiyah, diberi panjang umur fi taatillah, fi taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya syafi'al amrad ishfi maradana maradal muslimin syifaan ajila al-waha al-ajal syifaan la qad saqaman wala alaman bi barakati sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi sirri wa asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang terakhir liqada'il hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Hajatid dunya bil maisarah, hajatil akhirah bil maghfirah. Mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan sedekah panjenengan diterima oleh Allah, menjadikan rizki panjenengan semuanya rizki yang barokah, lancar usahanya, pekerjaannya dimudahkan oleh Allah,
disukseskan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberkahi umur kita, memberkahi rezeki kita dengan berkah kita bersedekah untuk kegiatan safari maulid ini. Mudah-mudahan Allah mempermudah segala rezeki kita, rezeki yang barokah. Allahumma ya Razzaq ya Razzaq antarzuqan ya Allah rizqan halalan wasi'an thayyiban nafi'an mubarakan fi min ghairi ta'abin min ghairi ta'ab wala masyaqqatin wa dharin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahil alaina kull asir bijahil bashir nadir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa sahhil wa la tusa'ib برحمتك يا ارحم الراحمين ببركة كرامة صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن رزق الحبشي رضي الله عنه بسر وأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan oleh Allah. Allah masih memberi panjang umur, sehat wal afiat. Mari kita bersama-sama berdoa, membaca doa kunut dengan khusyuk. Mudah-mudahan kita dalam perjalanan pulang dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan kita dalam pulang membawa keberkahan yang banyak. Mudah-mudahan kita dalam pulang kita akan membawa barokah untuk keluarga-keluarga kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.